Hyper Chilo versus Papi Di. Minsan na pag yun, pero di mo kailangan. Orang dalam mga sakit. Dili pito nindo naman. Minsan populasyon. Hilom-hilom ra si Michael. Kahit daw ninyo fight si Michael. Tuloy na. Kita ko. Pero pala luya. May gini, warag match gini. Pas-pas eh. 660 ha, parehas. Larga. Pagkapila ni fight ni Boss Louie. Kedua. Daog ko na no. Sabi ni, larga, palakaw pa ni. Larga na. Hyper Chilo. Hyper G-load. Napay piso. Bira. Papi. Hyper G-load. Dabi ta kuwas puloy luy luy. Yung pula. Alak ka. Hyper G-load. Awa rep. Kamutsoy. Trip. Sabi ni, Piang eh. bawa na ni. Ay, hinay kay flashlight. Dili mga nang step back sa mga gwardiya eh. Grabe Ay, William. bali ka Lowell ba eh? Bali ay, pero bali ko di hapon. Bali pa na mo, patay pa na. Oh, tanawan. Umiyanggang. Nawan, nadughan ka papitid. Silo isa. Nakapagyo. Sakit ta kay pagkabaag ka mula eh. Patay. Suya gid talisik ning lakawa ba? Hoy, talisik. Tamar kag binutbot banga ka. Ay, namatay na. Nanay di kalakaw. Pwede din mo na itang papide, palakaw din, kato. Ay, pagbuot kay di ka referis. Yan na, maak mo ito. Hoy pa. Hindi pala ko daan ni Mama. Boss, palakaw yung wala. Palakwa na ni Mabe. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 lakay Mawel. Wala ka 3 step boys, 5 step. magdugay, no? 1 Ano? 2 2 unit trust. 3 4 5 Pero ba niya to? Sai. Hindi pa ako matabla pa no. 7 Wag yun. 8 Barag na to. 9 Liti. 10 11 Katawa Boss Louie. Next fight. Lagi naman na Nabalik ito. Daan gitu no. Shout out. Shout out. Shout out talisik. Bakakon, sarang bakakon. Kana na nagan.